Secretary Vince Dizon muani sa Sugbo karong adlaw alang na sa pagsusi sa Metro Cebu Expressway ug ang Talisay Cebu Projects. Atong pamilang kompletong detalye pinagi ni Brigada Junalyn Humabis, i-brigada mo. Brigada Live Report. Pipila ka kung napipila ka minutos gikan karon himuon ni DOTR Secretary Dizon ang pag-inspeksyon sa pipila ka mga proyekto dinhi sa Sugbo, labi na dito sa dakbayan sa Talisay, diin lakip na niini ang Metro Cebu Expressway sa Kairan nga karong alas 7 at sa buntag himuon ni Dizon ang pag-inspeksyon sa maong expressway diin sa tuga na Kairan ang Metro Cebu Expressway mao kini ang supposed 74-kilometer highway nga nagkakonektor sa Naga City ug Anao City diin na nagpabilin kini nga wa makuman ug nadilatara sud na sa pipila ka tuig ang kabaong proyekto gitugdan kini sa DPWH atong tuig 2018 nag-atubang kini og nagkadaiyang mga isyu sama sa land acquisition ug environmental compliance sa problema samtang nakasinapi usab kini og pag-landslide hinungdan na tuig 2024 na pakunong ang maong proyekto gumikan usab sa environmental ug safety concerns nagalakip na usab sa DENR ENB cease and desist order sa nasayran na nagawasan niini ang ang sekretary nga si Vince Dizon doon na usab kinila in inspeksyon na unya diha sa dakbayan sa Talisay ang nagkadaiyang Cebu o Talisay Cebu project sama sa infrastruktura o mga public works diha sa may South Coastal Road o uban pang mga proyekto. In the heart of changing lives, kini si Brigada Junalyn Humabis sa 97 Brigada News of Cebu, the Music and News Authority.